Halil zove Erena da odmah dođe do vikendice. Eren mu govori da je u tragu ka Bulentu, ali Halil obustavlja sve vezano za Bulenta. Zeynep se uputila prema farmi kako bi našla svoj telefon. Halil cijelo vrijeme prati navigaciju automobila i njeno kretanje. Po dolasku na farmu, Zeynep ne pronalazi svoj telefon, ali tada se odluči za jednu stvar koja je može koštati. U međuvremenu, radnici nalaze telefon na farmi, ne znajući koga je izgubio. Tada Eren zove radnike koji mu saopštavaju da je neko izgubio telefon na farmi. Tulaj plače zato što je njen prvi dan od kada služi Songul protekao jako loše. Ona govori da su i radnice počele da joj se smeju u facu i da govore kako je ona sada samo sluga. Merve to ne može da sluša, te odlazi u kuhinju kako bi se obračunala sa Asu i Chana. Merve odlazi u kuhinju i viče na njih dve kako su to mogle da kažu njenoj majci, ali tada Asu govori ko je ona da se tako obraća. U tom trenutku se pojavljuju Čemil i Songul. Čemil želi da zaštiti Merve, ali Songul joj govori da odmah dođe u njenu sobu. Po dolasku u Songulinu sobu, Merve počinje da priča šta se desilo. Songul je namjerno dovela Merve u sobu kako bi popričala sa njom i izvukla neke informacije o Zumrud, jer se plaši da će nešto reći. Merve joj govori kako je Zumrud zaboravna i živi u prošlosti, ali nekada se seća stvari bolje nego svi oni zajedno. S druge strane, Gulče odlazi da kupi namirnice, ali tamo sazna od jednog čoveka da ljudi koji su imali kuću ovdje su se odselili zato što je urađena opština. Gulče plače na klupi jer je sada korak dalje od pronalaska svoje sestre i majke. Međutim, u jednom trenutku joj neko stavlja ruku na leđa, a to je Feriha, Gultenina i Sunina kućna pomoćnica. Ona pokazuje veliku dušu prema Gulče, pa je čak i za vrijeme svadbe zaštitila od Sune. Da li ovo može značiti da je Feriha zapravo Gulčina starija sestra? Nešto kasnije, Jusuf pronalazi Gulče na klupi i njih dvoje krenu zajedno u kupovinu. Jusuf se zabrinuo za nju jer je Hakan možda još uvijek prati. Njih dvoje dolaze kući i čuju razgovor Havin i Osmana. Osman kritikuje Jusufa zašto je ovo uradio, jer ih je sada uvukao još veći dug. Jusuf mu govori da se smiri, jer će on pronaći rješenje. Saznajemo da je Šehnaz juče ukrala zlato i dala Gulten kako bi ublažila svoj dug. Havin je to zlato htjela da proda kako bi pomogla Jusufu da vrati dug za restoran. Jusufova porodica je sada u još većem problemu. Vraćamo se na temu Halila i Zeynep. Zeynep odlazi u jednu radnju kod čoveka koga zna od pre. Ona od njega traži telefon, ali da mu vrati sutra. On je stariji čovek koji je znao Omera, te izlazi u susret Zeynep. Zeynepin plan je da nađe Bulenta i nagovori ga da prizna istinu da je ona nevina. Ona pronalazi Bulenta u jednoj staroj vikendici gdje se on krije od Halila. Tada Zeynep upali snimač zvuka i počinje da priča sa njim. U međuvremenu, Halil i Eren odlaze na farmu i dobijaju telefon koji su našli radnici. Halil otvara telefon i vidi poruku koja je samo napisana, a nije poslata. U toj poruci piše da Zeynep mora spriječiti Bulenta da uradi bilo šta loše. Halil sada shvata da je Zeynep nevina. Halil pronalazi svoj automobil ispred radnje od čoveka od koga je Zeynep uzela telefon i vidi da je sve na mestu. Halil shvata da se Zeynep nalazi u mestu gdje živi Bulent i pita čoveka da li je video devojku sa dugom kosom i plavim očima. Taj čovjek odgovara da je video Zeynep danas i dao joj mobilni telefon. Halil ga pita da li mu može dati broj telefona jer je ona u velikom problemu i želi da je spasi. Bulent vidi da Zeynep koristi telefon i ustane govoreći da mu da telefon da pregleda. On vidi uključen snimač zvuka, ali Zeynep ga tada povredi i krene da beži. U tom trenutku se na seoskom putu pojavljuje Halil koji traga za Zeynep, ali u jednom momentu Bulent udari Zeynep automobilom i ona ostaje bespomična. Halil čuje taj zvuk i dolazi do Zeynep kako bi je spasio. Da li će Halil uspjeti da spasi Zeynep? Halil odmah odvodi Zeynep u bolnicu kako bi joj spasao život. Doktori je uzimaju na hitnu intervenciju,
a Halila prvi put vidimo kako plače zbog nečega. Halil je sada u velikom strahu od toga da će se nešto desiti Zeynep, ali s druge strane je besan na Bulenta te traži da ga njegovi ljudi nađu gdje god se nalazi. Ovu situaciju do sada nismo viđali sa strane Halila, iako smo čuli od njegove sestre i tetke da je jako emotivan, ali uvijek je bio oštar prema Zeynep. Doktor izlazi i Halil ga pita kakvo je stanje Zeynepa Slanli. Doktor govori da je stanje jako loše i da je dobila udarac u glavu, te da je najbolje da se javi njenoj porodici. U tom trenutku Zumrud traži da čuje Zeynep, a Selma nazove Halila kako bi joj učinila uslugu. Halil saopštava Selmi da je Zeynep u bolnici jer je imala nesreću. Selma tu vest prenosi Tula i Merve, te odlazi da pita Songul da idu do bolnice jer je Zeynep imala nesreću. Songul tada govori Čemilu da čuva Zumrud, ali ona će iskoristiti priliku kasnije da ispita neke stvari koje je zanimaju. U jednom trenutku medicinska sestra izlazi u hodnik i govori Halilu da je hitno neophodna krvna grupa AB negativna. Igrom slučaja, Halil baš ima tu krvnu grupu i on odlučuje da je donira za Zeynep. Cijela porodica Slanli odlazi u bolnicu, a Tula je viče na Halila, pitajući šta se desilo njenoj ćerci. Halil nema snage da odgovori, a Selma smiruje Tulaje. Nakon toga, doktor izlazi i govori da je stanje pacijenta sada stabilnije i da je operacija prošla dobro. Halilu tada bude mnogo lakše i baš u tom momentu dobija poziv od svojih ljudi da su uhvatili Bulenta i doveli na mjesto koje je rekao. Halil govori Erenu da ostane u bolnici i da će se on brzo vratiti. S druge strane, Hakan još uvijek prati Gulče i nakon što ona stigne do Jusufove kuće, on je zaustavi, govoreći da svaki dan negdje izlazi. Gulče mu odgovara da ima obaveza, ali tada se pojavljuje Jusuf, a Hakan odlazi. Jusuf predlaže Gulče da pozove Hakana na porodičnu večeru kako bi se uverio u njihov brak. Gulče to uradi, na šta Hakan pristaje. Jusuf donosi Gulče posebnu haljinu i naket koji će staviti kako bi Hasan video da se Jusuf brine o svojoj ženi. Za vrijeme večere, cijela Jusufova porodica seda za stol i Šehnaz pita Hakana do kada će ostati u gradu. On odgovara dokle bude potrebno, gledajući u Jusufa i Gulče. U jednom trenutku, Šehnaz dobija poruku od Sune da će joj vratiti zlato, ali pod uslovom da razdvoji Jusufa i Gulče. Ovu priliku Šehnaz mora iskoristiti, inače će se uvući u još veći problem. Halil odlazi na farmu gdje su njegovi ljudi uhvatili Bulenta. On se sukobljava sa njim, ali ljudi ga odvajaju. Halil im govori da ga odvedu na jedno mjesto, jer će se kasnije obračunati sa njim. Po povratku u bolnicu, Gulhan prilazi Halilu, govoreći da je nije slušao kada mu je govorila sve vezano za Zeynep. Halil je prekida, govoreći da on ne može zaboraviti prošlost, kao što je ona. U međuvremenu, medicinska sestra izlazi i govori Halilu da može posjetiti Zeynep u sobi. Po ulasku u sobu, Halil se samo moli da Zeynep bude bolje, ali u tom trenutku, s druge strane, Zumrud sanja da je Zeynep ispustila njenu ruku. Baš u tom momentu, Zeynep gubi puls, a Halil uplašeno zove doktore. Zeynep je ostala bez pulsa, dok se doktori bore za njen život. Da li će Zeynep uspjeti da preživi? Kakva su vaša mišljenja o svemu ovome?